ମାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିବ ତ ଆପଣମାନେ ସୂଚନା କେମିତି ପାଇବେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂମିକମ୍ପ ପାଇଁ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଜନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ତ ସରକାର କ'ଣ ହେଇଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିଯିବ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେମୋ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ এইଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ বা ସୂଚନା ଆସିଯିବ ତାକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅନ୍ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଅଛି ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ବତାଇ ଦେଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜ ମୋବାଇଲ ଓପନ୍ କରିବେ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ନା ସେଟିଂ ଅପସନ୍ ଆସିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସେଟିଂ ଅପସନ୍ ଅଛି ମୁଁ ସେ ସେଟିଂ ଅପସନ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବେ। सेफ्टी ऑप्शन गलापर तो आप देखिए विभिन्न प्रकार आपर ऑप्शन गुड़िक पलि आसो तो ये आपने कौन करेंगे ना देखिए गोटे सेफ्टी एंड इमरजेंसी अच्छी तारी उपर आपने क्लिक करूँ तापर क्लिक कलापर देखूँ ये आपर आर्थ क्विक अलर्ट आसी जाइए तो ये आपर ऑन न तो आपको ऑन करने को पड़ो देखो आर्थ क्विक अलर्ट आसीगला तो आप देखो ये रही आपर ऑन हो तो मोर ऑन कर रखी तो आपके जदि एमती अफ थी तो तापर आपने क्लिक करदे तो से आपर ऑन होन है तो आपण भूमिकंप आसो तो निश्चित भाव में किसी समय पूर्व आपको सूचना दे आसो तेरे ये आप डेमो देखिपारे सी ये डेमो अच्छी तार आपड़ी क्लिक करेंगे तो आपको भाव में आसीज मेसेज तो सूचना आसीज तो निहाती भाव में आपको मेसेज तो सूचना आसीज तो निहाती भाव में आपने सतर्क हो जदि आउ कि भाव में इनफर्मेटिव वीडियो देखा चाहते निश्चित भाव में कमेंट में आप मतामत दिंतु। जय जगन्नाथ।